हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर वीडियो। तो आपण मैंने बहुत सारा कमेंट करते मते कि मोर डेलीवरी स्टोरी जानापी सेक्शन डेलीवरी स्टोरी जोटा कि आज वीडियो आपण मान संगे शेयर करी। बट समस्त ना माने एबे रिसेंटली मोर बेबी जहाँ कि 5 मंथ प्लस चलती। तो समस्ते चाहती समस्त नॉर्मल डेलीवरी हो, जमी मु भी चाहती मोर नॉर्मल डेलीवरी हो। बट भगवान को कृपार कि कौन कहीपर सिचुएसन ही एमती है कि मोर सी सेक्शन डेलीवरी है। बट मु सी सेक्शन डेलीवरी केबे भी तैयार नी। बट मु कहि आप बोथ माने डेलीवरी नॉर्मल भी सी सेक्शन बोथ कि रेडी ही प्रिपेयर है कि था आगु जोटा कि मु फिल कली से आपण मैंने फिल न करूँ। तो कौन सब मुझे फिल कली आज वीडियो आपंगे मोर स्टोरीटा शेयर करी। तो वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिए आपण मैंने रिलेट भी करेंगे। जदि आपण भितर किए मम हो सारी से रिलेट करेंगे आ कि आगू हवाक जाऊँ टिप्स भी देवी कि आपण मैंने मेंटली केमिति प्रिपेयर होकि जिवे। आउ सी सेक्शन डेलीवरी पर केमिति कोन रिकवरी हम मुझे रिकवरी कली फास्ट। तो सहीटा भी आपण मैंने संगे टिप्स करी जोटा कि घरेलू उपाय थिला जोटा मो सासू मते गाइड करथिले। तो आपण मैंने से टिप्स एंड ट्रिक्स भी देवी ए वीडियो रे। सी सेक्शन डेलीवरी माने हला आपण मैंने जानथिबे 7 लेयर कटा हुए पेटरे। तो पेट कटा है कि बेबीटा बाहर करा हुए जोटे कि नॉर्मल पक्षे पूरा अलग। नॉर्मल आपण मानू नॉर्मल डेलीवरी करेंगे तो तार प्रोसेस तो बहुत अलग। मुझे विषय मोर एक्सपीरियंस भी नहीं। तो मु सी सेक्शन कि प्रिपेयर बिल्कुल नी। मु नॉर्मल प्रिपेयर थी जमीती कि आपण मैंने मो आगुरी ब्लॉग देखिथे। मु जेहेतु मु जॉब करे मु जॉब पूरा 7 मंथ कंटिन्यू करी। मोर डेट थिला मार्च 11 मार्च 11 थी डेट। तो मु जनवरी मंथ जाके कम कर जनवरी ही मु मैटरनिटी लीव रे रही मैटरनिटी लीव रे रही। आउ जनवरी जाके मो पूरा मो रूमटा पूरा थिला सेकेंड फ्लोर रे। सेकेंड फ्लोर रे आपण मैंने भाभी पारे केते सीढ़ी मते चढ़िया पड़े। मु डेली ऑफिस को गला बेले सीढ़ी चढ़ी आसला बेले सीढ़ी चढ़ी। आउ मु एकुटिया ही रोली भुवनेश्वर रे। तो एकुटिया रोली मैंने मते सब जिन किणवा पड़े निजे ही जाइए मु आने मार्केट रू ग्रोसरी हो गला परिबा हो गला सबू मु निजे ही जाइए आने। तो सहीटा भी मु निजे एकुटिया करे। आउ मझे मझे हजबैंड तो जाती सैटरडे संडे हेले। बट आउ अलग टाइम जिते जहाँ भी मोर रिक्वायर्ड हुए मुझे जाए कि नहीं आसे मार्केट रू। तो मु पूरा से कि मु निजे चलाचली करूली मु निजे एक्टिव भी रोली। जदि आपण मैंने मो प्रीवियस ब्लॉग देखिए मु पूरा एक्टिव थी। मोर किसी भी असुविधा नाला ना बांती हो नाला मुंड बुलिया मॉर्निंग सिकनेस ये सब किसी नाला मोर प्रेगनेंसी टाइम रे। फास्ट 3 मंथ मोर थिला जोटा कि बांती करी। बट सेटा भी बहुत माइनर कहवा गले 3 थर कि 4 थर मुझे बांती करी। तो सेटा तो गोटे अलग टॉपिक। तो मु एक्टिव रोली जोग करूली सका उठिकी हेल्दी फूड खाऊली घर मु टिफिन बनई लेकिन जाऊली ऑफिस। तो खाऊली बाहर मु खाऊ नी बहुत ही क्वचित खाऊ जिते मु ऑफिस रू फेरिकी आसे आउ मु करें रोषे से मु बाहर खाए। अदरवाइज मु घरे ही खाऊली। जिते मुझे आसिक रही घरे घरे तो पूरा होममेड ही खाइली। तो जिते जनवरी मु आसिकी घरे रही। तो मुझे फास्ट जिते माने टाइम ही आसला फेब्रुआरी पुओ है 21 20 तारीख दिन 21 तारीख दिन आसार थे बाबा। तो 21 तारीख दिन ना 20 तारीख दिन कौन होना तो मोर स्टार्ट हो गला बैक पेन टिके जो भी पेन हम बैक पेन आरंभ हम। तो से मो शाशु कहते तू मत जनइबू। तो बैक पेन जो स्टार्ट है मत टे काटिला जो मुझे नर्भस ही आसिले कहीं जेहेतु टाइम पाखे आसूँ। तो टाइम पाखे आसला नर्भस टिके लगे डर लगे समस्त को लगे मत भी लगे जिते मोर डेट पाखे आसला। तो से डर टिके लगे। तापर मुझे कौन करी मामा जन मामा कहले ठीक अच्छे आम खाईदे। तो खाईदेक आम जा मेडिकल। तो मत से भात डाली आ भजा आचार लगे खुआईदे आपने से ब्लॉग आई बटम देदेवी देखिए। तो खियापिया सारी आम बाहर मेडिकल एत भी पेन हो नाला। बट मो सहनीय थी मुझे सही पारि था से गोटा ही रिग्रेट फिल करे। कौन पे रिग्रेट फिल करे मुझे कहि आगु को। तो जिते बड़े मोर माने पेन बैक पेन स्टार्ट है तो आम समस्ते गलु मेडिकल गलापर से सब सी मत इंजेक्शन 2टा देते इंजेक्शन 2टा देते
ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦୁଇଟା ଦେଇଥିଲେ ମୋ ହାତରେ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ କି ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ କମିଯିବ, ବଟ୍ ସେଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସବୁ ବଡ଼ଭଡ଼ କରିଦେଲା, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ପାଣି ଫିରିଦେଲା ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍। ତ କିଛି ସମୟ ଆମେ ସେଠି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲା ପରେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, କହିଲେ କି ତୁମେ ଚଲାବୁଲା କର, ଯେତେବେଳେ ପେନ୍ କମିଯିବ ତୁମେ ଘରକୁ ଯିବ। ସେଠୁ ପେନ୍ କମିଗଲା, ଆମେ ସେଠୁ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଘରକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ରାତି 10ଟା 9ଟା 10ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଖଟରେ ହିଁ ଶୋଇଛି, ଖଟରେ ଶୋଇଛି କାମ ସବୁ ସାରିକି ଆସିକିରି ତ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଛି। ମୋର ହଠାତ୍ ୱାଟର୍ ଲିକେଜ୍ ହେଲା। ତ ୱାଟର୍ ଲିକେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ମୁଁ ସବୁ ଘରେ ଜଣେଇଲି ୱାଟର୍ ଲିକେଜ୍ ହେଲା। ତ ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ୱାଟର୍ ଲିକେଜ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବେବି ତ ଖାଲିରେ ରହିବନି ନା, ତ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମେଡ଼ିକାଲ, କିଛି କାଳେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ରାତିରେ ହିଁ ବାହାରି ଗଲୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ହିଁ ଡେଲିଭରି ହେବ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ଦେଖାଉଥିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, ତ ମୁଁ ସେଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲୁ ଆମେ ସେଇଠି ହିଁ ହେବ ଆମର ମାନେ ଡେଲିଭରି। ତ ଆମେ ଜଗତସିଂହପୁର ବାହାରିଗଲୁ ଡେଲିଭରି ପାଇଁକି। ତ ସେତେବେଳକୁ ହେଇଥାଏ 10ଟା 10:30 ପାଖାପାଖି। ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗେଟ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଲାଇଟ୍ ପୁରା ଅଫ୍ ଥିଲା। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ କି ଖୋଲ ଗେଟ୍, ଆମେ ଆସିଛୁ। ତ ସିଏ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ସେଠୁ ନେଇଗଲେ, ମୋତେ ଡେଲିଭରି ରୁମ୍ରେ ରଖିଲେ। ମାନେ ଡେଲିଭରି ଆମେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ଟା ନେଲୁ ସେଠି ସବୁ ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ ଆମରିକା ଆମର ସବୁ କଲେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେବା, ଆଉ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ନେଲେ, ଆମେ କେଉଁ ରୁମ୍ ନେବୁ କ'ଣ ନେବୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ମୋର କେବିନ୍ଟା ହିଁ ନେବି ପର୍ସନାଲ, ତ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲରେ ରହିବି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ କେବିନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠିକି, କେବିନ୍ରେ ଶୋଇଥିଲି। ମୋତେ ଆଣିକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଫଲ୍ସ ପେନ୍ ପାଇଁକି। ଆଉ ପେନ୍ ବହୁତ ହି ଜୋର ହେଇଥିଲା, ଲିଟରାଲି ବହୁତ ଜୋର ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ପୁରା ରାତି ସାରା ସେଦିନ କାନ୍ଦିଛି। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଏରିଆ ତ କେହି ନଥିଲେ, ରାତି ସାରା ମୁଁ ପେନ୍ରେ ଥିଲି, କାନ୍ଦିଲି। ତାପରେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ, ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ଆଉ ତୁମର ତ ୱାଟର୍ ଲିକେଜ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ତୁମକୁ ସି ସେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ପୁରା ସକ୍ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ମୁଁ କରିବି। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ମାନେ ଭାବି ବି ନଥିଲି ମୋର ସି ସେକ୍ସନ୍, କାହିଁକିନା ରାତି ସାରା ମୁଁ ପେନ୍ ନେଲା ପରେ ମୁଁ କାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ପେନ୍ ନେଇକିରି ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରି ନ କରେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପେନ୍ ନେଇଯିବି, ମୁଁ ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରି ହିଁ କରେଇବି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଲେବର ରୁମ୍କୁ, ତ ଡେଲିଭରି ପାଇଁକି, ମୁଁ କହୁଛି ନା ଡକ୍ଟର ମୁଁ ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରି ମୋତେ କରାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତେ ପେନ୍ ନେଲିଣି ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପେନ୍ ନେଇଯିବି, ଆଉ ଟିକେ ପେନ୍ ନେଇକି ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରି କରେଇବି। ବଟ୍ ସେମାନେ କେହି ବି ଶୁଣିଲେନି। ତ ମୋତେ ବହୁତ ହି ସେଇ ଜିନିଷଟା ରିଗ୍ରେଟ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, କାଶ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଲେବର ରୁମ୍ରୁ ଜବରଦସ୍ତି। ବଟ୍ ମୋର ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା, ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ମାନେ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ବ୍ଲାଙ୍କ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବେ ଆପଣମାନେ, କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କିଛି ବି ଭାବିପାରିଲିନି କ'ଣ କରିବି। ତ ଯେହେତୁ ମୋତେ ନେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଲେବର ରୁମ୍କୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ନା, ହାତରେ ଏମିତି ହାତ ଖୋଲିକିରି ବାନ୍ଧିଦେବେ, ପଲ୍ସ ରେଟ୍ ଚେକ୍ ହେବ, ହାର୍ଟବିଟ୍ ଚେକ୍ ହେବ, BP ଚେକ୍ ହେବ, ସବୁ ତାଙ୍କର ମେସିନ୍ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମେସିନ୍ ଲାଗିଥିବ, ସବୁଆଡ଼େ ମେସିନ୍ ଲାଗିଥିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ବ୍ୟାକ୍ରେ ଆନେସ୍ଥେସିଆ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପେନ୍ଫୁଲ୍ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ବଟ୍ ମୋତେ ଏତେ କିଛି ପେନ୍ ଲାଗିଲାନି। ସତ କଥା କହିବି, ଏତେ ମୋତେ କିଛି ପେନ୍ ଲାଗିଲାନି। ମୋତେ ନୁଆଇ ଦେଲେ, ମୋତେ ବ୍ୟାକ୍ରେ ଆନେସ୍ଥେସିଆଟା ଦେଇଥିଲେ। ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଉଠାଅ ଦେଖ ଉଠେଇ ପାରୁଛ କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଉଠେଇ ପାଇଲି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ, ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ନିଶା ଚଢ଼ି ନଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ନିଶା ଚଢ଼ିନି, ତ ତାକୁ ଭଲସେ ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ମୋତେ ହଲାହଲି ଭଲସେ କଲେ। ତ ତାପରେ କହିଲା ଆଉ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଉଠେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଉଠେଇ ପାରିଲିନି। ତାପରେ ସେ ଜାଣିଲେ ନିଶା ଚଢ଼ିଲାଣି। ତାପରେ ନିଶା ଚଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଦେଲେ, ଆଖିରେ ଲଗେଇଲେ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ଆମର ଆସେ, ଆଖିରେ ମାସ୍କ ଲଗେଇଲେ। ତ ମାସ୍କ ଲଗେଇକିରି ସେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ପ୍ରୋସିଜର୍, ଯେଉଁ ସି ସେକ୍ସନ୍ ଡେଲିଭରିର। ତ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତି ସେ ଡେଲିଭରି, ବଟ୍ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିଲି ମୋର କଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲେୟାର, ତ ମୋ ରୁମଟା ଉଠୁଛି, ଖୁସବମ୍ ଆସିଯାଉଛି କହିଲା ବେଳକୁ। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋର ମାନେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥାଏ ମୋର ପେଟ କଟା ହେଉଛି, ବେବି ବାହାରିବ ବୋଲିକି। ତ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ ଭଜନ ମୁଁ ଖାଲି ବୋଲୁଥାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଥାଏ, କାରଣ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥାଏ, ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଥାଏ, କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ନ ହେଉ, ଭଲରେ ଡେଲିଭରି ହେଇଯାଉ। ମୋ ପାଖରେ କେହି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ନଥିଲେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଘର ଲୋକ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ବଟ୍ କେହି ନଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ ନିହାତି ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କେତେବେଳେ ସରିବ। ତ ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ବେବି ବାହାରିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ବେବିକି ଆଣିବେ ମୋ ପାଖକୁ, ଯେମିତି ଫିଲ୍ମରେ ଆଣିକିରି କିସ୍ କରନ୍ତି, ସେମିତି ବି କିଛି ହେଇନଥିଲା। ବେବିକି ନେଇଗଲେ, ଡକ୍ଟର କହିଲେ କାହିଁ ଚିଲଉଛୁ, କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ, ତୋର ପୁଅ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଅ ହେଇଛି ଆଉ। ତ
ସେତେବେଳେ କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଖୋଜୁଥାଏ ପୁଅ କାହିଁ ଆସୁନି ମୋ ପାଖକୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋତେ ଛାଡ଼। ତାପରେ ସେମାନେ ହଁ ହଁ ଯିବୁ ଯିବୁ ଏମିତି କହୁଥାନ୍ତି, ହଁ ହଁ ଯିବୁ ସରିଲାଣି ଯିବୁ। ସେତେବେଳକୁ ମୋର ହୋସ୍ ନଥାଏ, ମାନେ ହୋସ୍ ଥାଏ, ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଇପାରିଥାଏ। ସେମାନେ ମୋତେ ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଆସି ପଚାରିଲେ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ, ଜବ୍ କରୁଛ, ତମ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଛି, ମୋ ଲିଭ୍ରେ ଅଛି ଅଛି ଏମିତି କଥା ହେଉଥାଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତ କଥା ହେଲା ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ପେଟରେ ସିଲେଇ କରୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ ସେ ତାଙ୍କର ସିଲେଇ କରୁଥାନ୍ତି। ତ ସେ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ବି ଭାବୁଥାଏ ବେବିକି ମୁଁ ଆସିନି ମୋ ପାଖକୁ, ବୋଧେ ବେବିକି ନେଇଗଲେ, ଫ୍ୟାମିଲିକି ଦେଲେ, କ'ଣ କଲେ ଆଉ। ତ ସେ ଫ୍ୟାମିଲିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅପରେସନ୍ ହେରିକା ହେଇସାରିଲା, ଅପରେସନ୍ ହେରିକା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ, ମାନେ ଟେକି ଟେକି ନେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କ କେବିନ୍କୁ। କେବିନ୍ ନେଇଥାନ୍ତୁ କି ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରି ରୁମ୍ ନେଇଯିବେ, ଟେକିକି ନେଇକିରି ପକାଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ବେଡ଼୍ରେ। ତ ବେଡ଼୍ରେ ଆପଣ ପୁରା ନିସ୍ତେଜ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିବେ, କିଛି ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲୁନଥିବ, କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଲି ଅନଉଥିବେ କି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଶାଟା ଯେହେତୁ ଥିବ, ଆଉ କଥା କହୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଖି ବୁଝୁଥିବେ, ଏମିତି ଅନଉଥିବେ ଟିକେ, ଏମିତି କହୁଥିବେ ଟିକେ, ପୁରା ନିଶା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆଖି ଟିକେ ଅନଉଥିବେ, କଥା କହୁଥିବେ, ଏମିତି ଏମିତି ପୁରା ଚାଲିଥିବ। ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ ବେବିକି। ତ ମୋ ପାଖକୁ କିନ୍ତୁ ବେବି ସେତେବେଳକୁ ଆସିନଥିଲା, ତ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ନଥିଲି ତାକୁ। ତ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଥାଏ, ନଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଆସୁଥାନ୍ତି, ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ କଥା ହେଉଥାଏ, ହଁ ଆଇଛନ୍ତି, ହସୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ପୁରା, ମାନେ ଯେହେତୁ ନିଶା ଛାଡ଼ି ନଥିଲା ମୁଁ ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଲମ୍ବା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଲେନ୍ଥ ବି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଷ୍ଟୋରି ସେୟାର କରୁ କରୁ ଲମ୍ବା ବି ଟିକେ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ତାପରେ ଆଣିକିରି ମୋତେ ଡେଲିଭରି ରୁମ୍ରେ ରଖିଦେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଗେଷ୍ଟ ବି ଆସୁଥିଲେ, ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ ବେବିକି, ମୁଁ ବି ଦେଖିପାରୁନଥିଲି। ମାନେ ସେତେବେଳେ ନର୍ସିଂ ଯେହେତୁ ତା'ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ନ୍ୟୁବର୍ନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବି ଚାଲିଥିଲା। ତ ମୋ ଦିଅର ଆଉ ଶାଶୁରେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବା ପାଇଁକି। ତାପରେ ସେଠୁ ଆଣି ନର୍ସ ତା'ର ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଇଏ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ କତିକି ସିଏ ଆସିନଥିଲା, ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ କତିକି ଆସିନଥିଲା, ମୋ ନିଶା ବି ଛାଡ଼ି ନଥିଲା, ମୁଁ ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ଶୋଇଲା ପରେ ରିଅଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମୋର। ମୁଁ ଶୋଇକି ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲି, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, କେତେ ପେନ୍, ଏତେ ପେନ୍ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ନେଇନି। ମୋ ଦେହଟା ତ ମାନେ କମ୍ପ ଉଠି ଆସୁଥିଲା, ଏତେ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କି ମୁହଁ ମାଡ଼ି କହୁଛି ମୋତେ ଦିଅ, ମୋତେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣି ଦିଅ। ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକ, ନର୍ସିଂଙ୍କୁ ଡାକ ଯେ ସିଏ ମୋତେ ଆଣିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକ ମୋତେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପେନ୍ ସହିପାରୁନି। ତାପରେ ମୋ ଶାଶୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୋର ଘଷି ଦେଉଥାନ୍ତି, କହୁଥାନ୍ତି କାନ୍ଦେନି କାନ୍ଦେନି, ଭଲ ହେଇଯିବ, ଚୁପ୍ ରହ, ଶୋଇପଡ଼, ଭଲ ଲାଗିବ ତୋତେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ ଜମା। ମାନେ ମୋ ଶରୀର ଭିତର ଖାଲି କ'ଣ ହେଇଯାଉଥାଏ, ଏତେ ସିଭିଅର୍ ମୋତେ ପେନ୍ ହେଉଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଛାଡ଼ିଲା, ତ ବହୁତ ସମୟ 1-2 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ମୁଁ ପେନ୍ ନେଇଛି। ନେଲା ପରେ ମୋତେ ଆଣିକିରି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ। ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବେ କେଉଁ ଜାଗାରେ, ଏଠି ଦେବେ ଯେଉଁଟା ସିରସିରି ହେଇକି ଉଠିଯିବ, ଯେ ଆପଣ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟାରେ ପିଛରେ ଦେବେ, ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ତ ମୁଁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲି। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଡେଲି 5 ଦିନ ରହିଲି, 5 ଦିନ ଯାକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଖାଇକି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ହେବ, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ଲଗେଇଥିବେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁକି, ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଯିବ, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଖୋଜି ଦେବେ ପେନ୍ରେ, ତ ସିଏ ଆହୁରି କଷ୍ଟ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ମୋର ଛାଡ଼ିଲା, ଯେତେବେଳେ ପେନ୍ ହେଲା, ତ ମୁଁ କହିକିରି ସେଇଠୁ ସେମାନେ ଆସି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ପରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ରାତିରେ ବେବିକି ଫିଡ୍ କରେଇଥିଲି। ବେବିକି ଫିଡ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଯାହା ହଉ ମୋତେ ମାନେ ଶାଶୁ ମୋର ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ସିଏ ହିଁ ଆଣିକି ମାନେ ଖୁଆଇଥିଲେ ବେବିକି ମୋ ପାଖରେ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଆଇଥିଲି। ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ଲାଜ କରିପାରିନଥିଲା, ବଟ୍ ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ସେ ଯେତିକି ହଉ, ସେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଏତେ କାନ୍ଦିନି, ବଟ୍ ଯେତିକି ହଉ ସେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏମିତି ରାତି ସାରା ବି ଅନିଦ୍ରା ରହିଥିଲି, ଯେହେତୁ ସିଏ ଶୋଉନଥିଲା, ମୁଁ ବି ଶୋଉନଥିଲି, ମୁଁ ବି ଶୋଇପାରିନଥିଲି। ତ ଏମିତି ହେଇକିରି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେଟା କଟି ଯାଇଥିଲା ପେନ୍ରେ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଡେରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ସେତେବେଳକୁ ସକାଳ ହେଲା, ତ ଆମ ନର୍ମାଲ୍ ଆମର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ବ୍ରସ୍ କରିବା, ମୁଁ ବ୍ରସ୍ ହେରିକା କରୁଥିଲି। ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ଶାଶୁ ଆଣିକି ମୋତେ ମଗରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ପାଣି। ତ ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ବ୍ରସ୍ କରେ, ବେଡ଼୍ ଉପରେ ହିଁ। ଆଉ ବେଡ଼୍ ଉପରେ ବ୍ରସ୍ କରିକିରି ସବୁ ପୋଛାପୋଛି ସବୁ ଭଲସେ ହେଇଯାଇଥିଲି। ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି, 2 ଦିନ ପୁରା କହିବେ ପୁରା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ବିସ୍କୁଟ୍କୁ ପାଣିରେ ଗୋଳିକି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିବେ କି ଖାଲି ପାଣି ପିଅ, ଜୁସ୍ ହେରିକା ପିଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରିବନି କିଛି।
तो मु किसी खाई नी खाली जूस हेरिका पीती आउ जो जो मैंने साइड्रे थे मैंने साइड्रे जो मैंने थे से जो खाऊे से बास्नाटा आसो ना सी एत कष्ट लगे आपण से बेसी भोक लगे खावाई कि कहीं जाने जना ना कि से टाइम बेसी भोक लगे से टाइम सब इच्छा हुए खावाई तो जेहेतु आपण मैंने खाईपारे खाली अनेबे आ बास्ना शुंगी शुंगी रे तो मोर अवस्था सेया होता तो मुझे रही जाइए बास्ना शुंगी शुंगी शुणु 2 दिन पर आपण मान आसे फास्ट स्टेप जो ने समस्त कहते 24 आवर पर फास्ट स्टेप नब बट मु 24 आवर पर नहीं नी मुझे मु 2 दिन पर ही उठी मत कही मैंने मो शाशु कही उठिकी चलाबुला कर बट मुझे ना ना मुझे उठी पारि एवं मु 2 दिन जाऊ उठिबी तापर मुझे उठी फास्ट डे सेकेंड थर्ड डे बेलू उठी प्रॉपर पूरा चली मत एत पेन हो भी नाला टिके 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 चलती बट मु प्रॉपर चली मत भल लगुला एत भी पेन हो नाला कारण से मुझे टिके टिके रिकवरी करी आसुली 24 आवर पर चलिए ना आपको बेसी पेन हम जेहेतु घाटा ताजा थी तेणुक बेसी पेन हुए बट 2 दिन पर उठिकी चलिए बेसी पेन हुए मु 2 दिन पर उठिकी चली आउ से गोटे बैग भी लटकई देते पछरे यूरिन यूरिन बैग सी आहरी केजी पकाउथब सत कथा कहूँ जहाँ भी कहूँ सत कथा तो सी आहरी केजी पकाउथब से बैग को धर धरी चलने पड़ो तो मुझे धर चलती तो चलिए चलिकी टी समय से रूम रे ही एपट सेपट होती भल लगे तापर धीरे 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 मु मोर उठिली मो वाशरूम जावा मो निज कम करवा मो ब्रश ब्रश कर सब निजे करदी बहुत ही भल लगे जो मुझे बेडरूम उठिकी चलिली सब जिन देखिली तो एमती किसी मोर सरीगला 5 दिन जाक तो यहाँ तो आपण मैंने शुणिले मोर सी सेक्शन डिलीवरी स्टोरी तो ये मुझे गोटे टिप्स देवी जदि आपण मानकर पेन आपको टॉलरेबल हो सही पारुचंती तो सहतु जेपर्यंत सही पारुचंती सहतु लास्ट स्टेज जिते आसो से जी मेडिकल मो भाई आगतरा कनकन नहीं चाहतु ना मेडिकल से मैंने एमती एवं मत लगुच 80 to 90% तो हो सी सेक्शन जो मैंने तो सी सेक्शन आगुरी भावुं तो ठीक अच्छे जो मैंने भावुना से भी सी सेक्शन हो तो आगतरा जानतुनि जदि नॉर्मल प्रिपेयर होपर्यंत लास्ट स्टेज मैंने सही न पार सही पूरा लास्ट स्टेज हो जाए जातु मेडिकल तो तापर जाकि डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि नॉर्मल हम कि सी सेक्शन हम बट हाँ ये आउ गोटे पॉइंट कि आपण मैंने जो ड्यू डेट क्रॉस हो जाऊँगी ताहले डॉक्टर पाखु जल्दी जातु से अपेक्षा करूँ कि पेन हेले ही मुझे ड्यू डेट पर जदि हो जाऊँगी जल्दी से जल्दी जाकि डॉक्टर को देखा तो तापर आसूची आमर रिकवरी टिप्स तो रिकवरी मुझे कि आपण मैंने बहुत लाइट खाद्य खातु जमीक रुटी संतुला यहाँ ही कहे डॉक्टर खावाई घरे भी आपण मानक देवे घरे जब जाऊँगी बेस्ट तो आपण मैंने खातु कि कहतुनि कि मना करतुनि आखि बुझी से जिनस ही खातु देखिए चाहे मसटे खातु आप बहुत जल्दी रिकवरी करेंगे मुझे जो आसी घरे पहुँचली मत से खाली भात भात पर चकड़ी देवे कहीं से जी जीव पेट्रे एमती किसी थाए तो सेटा मत चकड़ी देते मु चकड़ा भात को डाली आउ बैगण भजा आउ देते मत रसुण पियाज तेल भाजिकी से गुड़ा खाई आप ब्लॉग रे देखिपारे जाइए प्रीवियस ब्लॉग रे से सब मु खाऊली आ बहुत ही भल से बहुत फास्ट रिकवरी करदेली आउ से टिप्स नंबर 2 कहबी जदि गाधातुनी आम तो गाधा नाला माने 5 दिन मु गाधई नी 5 दिन पर ही मुंड धोई तो जिते बड़े भी गाधौनी आपण मैंने गोटे किसी गोटे मोटा जिनस से जगार स्टिच जगार रखिकी गाधातु जमी पाखक पानी न बाजिब से स्टिच रे पानी जमी न बाजिब मु जेहेतु घरे लुगा पिंधे तो लुगा को से जगह रखिकी गाधई तो से मो स्टिच रे पानी बाजी नाला बहुत जल्दी मोर सुखी जाता तो आपण मैंने ये टिप्सटा भी फॉलो करूँ देखिए आपण मैंने बहुत जल्दी रिकवरी कर स्टिच बहुत जल्दी सुखीजी समस्त ये बहुत बड़ डाउट थी कि खट्टा खाइबे कि ना खट्टा खाइबेनि जमा बिल्कुल भी खट्टा खातुनि स्टार्टिंग रु मु तो कहबी जिते खट्टा अवॉइड करेंगे बहुत भल मसे खंडे खट्टा खातुनि तापर लेंबू खाइबे एबे भी स्टिल मु खाऊनी खट्टा आंबुल हो गला तेंतुली हो गला आमर आंब खाऊनी मु आचार खाऊनी मु खाली लेंबू खाऊची तो सेटा लेंबूटा तो बहुत भल
ভিটামিন सी अच्छी से स्टिच रिकवरी बहुत भल बट स्टार्टिंग रे खातुनी स्टार्टिंग मसे गला आपने टिके खटा खाई पारे खटा भितर खाली लेंबू ही खातु बेसी खटा खाଇବା भी अवॉइड करूँ तो जोटा कि स्टिच को आमर पचईदेव तो से खटा भी खाया पूरा अवॉइड कर दिंतु। टिप्स नंबर 4 है आयरन आ कैल्शियम मेडिसिन जोटा कि समस्ते भूली जाती मु भी निजे भूली जाऊँगी मु भी निजे खाई पारुनी आयरन कैल्शियम टैबलेटा तो सेटा मन करके खातु सेटा ही आम रिकवरी मेन पार्ट जेहेतु आमर एत लेयर कटा होती स्टिच कटा होती आयरन कैल्शियम मेडिसिन खाइले आमको बहुत ही स्ट्रेंथ मिल आउ बोन भी आम स्ट्रंग हम तो से खाଇବା जमा भी भूलतुनि से मन पकई पकई खातु। तो लास्टली मुझे कहबी पानी पानी जिते मात्रा रे पी पारे से बहुत भल 2 ରୁ 3 लिटर पानी पीवा तो बहुत ही भल आपण ब्रेस्ट फीडिंग में भी भल आउ रिकवरी भी तो पानी आपण मैंने सफिसीयंट पियंतु आ खाଇବା भी बहुत लाइट खाद्य खातु होममेड खाद्य खातु जंक फूड फास्ट फूड टोटली अवॉइड करूँ फास्ट किसी जंक फूड फास्ट फूड खाई नी केवल होममेड फूड खाई आ जोटा कि मोर रुटी सन्तुला तेल मसला रोटी करूँ सन्तुला जी खाते हल्का तेल कर सन्तुला खाइबे आ रुटी सन्तुला खाइबे सेटा ही बेस्ट आपण रिकवरी की देन लास्टली मुझे कहबी आउ कि आप दरकार सफिसीयंट पानी पिंतु घरे खाद्य खातु आराम से शुंतु तो जीक भी आपने समय पाँच शुंतु जेहेतु न्यू बोर्न रे आपने शोपारे मु भी राति निद्रा बहुत ही होती तो जेहेतु न्यू बोर्न रे शोपारे बट दिन में जब बेबी क्या पाखे रोचे बेबी जब शोई पड़ुची ताहले ट्राई करूँ सफिसीयंट निद नापी यहाँ ही आपण रिकवरी टिप्स तो आज भिडियोटी आपको केमी लगे हेल्पफुल लगे कि नहीं मत कमेंट कर जनइबे तो आपण मन भी जब किसी क्वेश्चन थाए सेटा भी मत कमेंट कर जनइबे तो रही जय जगन्नाथ सांग।